na agye se wa free adom no mu eno de ene wobetimi ahwe ase ba se wa mfiri adom no mu de a wobekɔso ara edi nkunim na wo de ahye obo ade no animunyam ena no pɛi asidanka onyame a wadɔ yɛn na wadɔ yɛn moroso eda onyame ase no pɛi me ne wo ka bibi na me hwɛ bibi na me hwɛ niam bi awurade yi kyerɛ na wie yɛ bre mu eniam onyame ka kyerɛ ne ma me bie wani ama wa hunu sɛ yɛ denya awie bi wɔ hɔ na yɛ wɔ baabi a yɛ bɛkɔ na saa baabi no eno enipa bebre ahyɛ aseɛ but wo ma ntimi enru hɔ enti David sima bomodin Paul sima bomodin ne maduru boka no ho ɛhɔ na asomdwe wɔ ɛna no pɛyi me kyerɛw me da wani akosi bibi so sɛ yɛnam nyinaa yɛnti aseɛ sɛ eniama bebre ahonhom ne atumidie edi yɛntetentete enti eduru baabi a na ama abrabo ayabasa basa nso me pese me die didaso kase bi awura wo mu anopa yi sɛ obo ade na ye ne nam no wo ye no kwarefo wo mu ne ba biara ni mu aseda wo biara ni wo ne Kristo anante a wo gura ni mu ase ne santi ena sɛ ɛsɛ ye de yedi na sɛdeɛ so sɛdeɛ wɔka no wo se me masa mo dɔme a ene me sra mu ni masɛdeɛ so na wode niema mienu si yanim no wo se owuo ni enkwani yibaako adofonom ye janom bebre enya baabi kro no ebi akọ ye mo bebre nipa bebre nso so enya bi ankọ o mo frasase so enso wo mayera ena bebre so wo ha wo mo so epese wo mo yera ena bebre so wo ha wo pese wo mo kọ na no pay me put a challenge on you so wo kan ayi Matthew 3 we say 26 verse 24 Uba say wa catch there say the Son of Man indeed goes just as it is written of him, but woe to the man by whom the Son of Man is betrayed. Say ye can Bible no ye feel say Judas nkwa na wa ye bone a ebi nsi wiase ebi say wa betray di Yesu. That's fine. Na me no me no so ye bisa say ye so no what are we doing? And I won't say yan so yan fa na kwan so ne ni na say Yesu ntino yan so ye betray Yesu pa ana wonwene ho sa wadwene ho a enka beboa ebi say sawani Kristo anante a enome eda wo so onu Yakobon no ankasa na wadi class anome no efi say what disappoint no what betray no enti enewie ase a we nipa bebre e betray Yakobon but ti ase what say ye fere na ye fere no say ye bedi no ho adanse e wasase we say so a ono so be fere yen ye gya no anim e ya ade a ehia pa mesrew odofo na yen sorry paka na ye moya boso na samre yi pempenso a ye dro yi awie ye bre mu a ye dro ena no na me ne obi e kasa e fa birthday ho na me ka chen say ohima o abrantie birthday ya na ye ni agye yi say ye ti birthday ase a me menti ase mu no ene ase kire mu a enke be hu say birthday no kro nke dru ho a na nka wusu because birthday no ya ade a ehu pa ehu so Yakobon ama wo mfie aduoson afi bia no ate baako afiri so afi bia ne ate baako afiri so afi bia no ate mfie no baako afiri so na wo so ya te free so ana wo jubilee tie ni ye o na wani age wo ya party wo sa jesa wo sa be ya wo fie no be santem na wanya kwanyako na wo pe kwanyako ya wo jubilee birthday ede be pa na wa ya ma Kristo ade wo pe kwanyako enti wo jubilee enti birthday e ya ade a e dangerous pa to me dia e dangerous na mrofo no ya no mo take ni amanyina se ma nipa hunu hinta sem bebre a e ya na nipa wera ho nti wo mo nti ase mu de wo ji wani a wo de ji wani a na che se eye but nkenya ni gisam
adofo enka wo birthday ba bia na nka wo tena se ana wa analyze wa brabo abisa se e de pa na mabe na sase so ama Yesu anti wati mi fie ba ko iso na wasa ka kire ne se woni no wa yonkofa de a enum na wo be ka kire ne se papa yi sa wate so de a ene na dom me na nka fa bi ya de sa fa aka me ho na nka menya dai me entra dio so no na wo de ya te so a wo dubili nti na che se wa ne je obema afibia ba na yate so na ya tetetete so kono pani force yatete abetie no na ne cha no odofo enti anopai maybe say yate so no say na wo si feel ye na decision ba na wa make say ade ya mfie ya yatete so yi esese say me ye den me ye bibi fa ho eno to dontobufuo bi to ne nwom say adechi wo hoi eseyense ye de wo soma ye ne wan na dwuma emre bi beba ama me ame ne wo kasa sesei mentimi nka asam no enkyerɛw emre bi beba ama de na wo de wani ato no so a no wo ka bibi kyerɛw no ontimi nka bi enti sasa abre no wo ye nim di a menuanom na sasa ye hwehwe bibi emprempren ya na ye na ye ma ye kra said ye beya ye mre enwu enti Luke chapter 16 verse 19. Or say there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and freight one na obarima bi ewo ho a na ofra entoma bia na wode achichire ne ho yehwe saa obarima no na Lazarus sa wokan a Lazarus nimia ba ena na woye Yesu adamfo a na wo ne nam nti Lazarus so be ya adamfo ni bi wodru ba bi no Lazarus asa yare born no ena oka fie enti na sese ni nua ba no anka Yesu dono mroso no edi na bisa de ekoto Yesu anim no nka Yesu tie ne ntem na woyɛ dɛn wo ba na nka wo besa Lazarus yare na nso so show wodo yen wodo no pa o enso Yesu anko megidi sa ebra wo befre Yesu awanko no na ye nua ba Mary na nani abrepa eye ne ye se papa emi ne wonante me dɔw ye wo ka bia me ye na adenti na me nua ba ma ba ko pa me dɔ no wo so dɔ no mpo eyare na me frɛ wo na wo mma na abre bia no me pesa wo ti ase se eniema bebre ba ya kwa mu a eya na ye frɛ Yesu a na wa amma eye yen se Yesu apoye da bi o ya na nya se wapoye yo but me gidi say ya na edru ba bi a na oso ye gidie so ahwe edru ba bi nso a na wo hwe ye reaction so wo hwe mu a Mary ebra Yesu bom pem se wo be ko no akohwe brant ye no na nan no na Mary utumu say na ya ne ya na ne bu ofu enti Yesu kwa obi sansa na onua ban ma no waso ayi wano kura ba bi on wan say wa pro patete bon ye ntimi kura enko ho nti de wa ma anyehwe me feel say ya obi be wura Mary akoma mu ema na yansa no wode yima Yesu no say ya ni so di anke be ka say nye o nanso wono na ni so no eye ne feeling ade aha no ene wo ka ho asam nanso ni nyina ti na Kristo ama ebra na ni nua no eyare no wanya dan wampa ba o na okoso ara ne papa ne nam enso so no na ya obi woni mu papa iba ya wo se wunua no wonya hwe wobe sori na Mary bia Yesu ka kire ne se ade wa amma me nua wo yare ma be ka kire wa amma enti so wobe sori ya twen se de ye nyina ya da kye nyina ebe wuni asori wono na dwene mu no na wo ho na mu but okasia no so no wo ho mu na wone na kasa enti Bible say ya ne ahonhomfo ene wo mu a wo mote honhom na se no eche honhom asam na no pay me ne wo che honhom asam ebra wa ya krado sa wo betie honhom na asam
enti Yesu Kristo ka kire ne se wo be sorry na de Mary de wo kan no enti obisa ba bia wo Bible say bra obisa ba bia wo no na wakotire no na wonim agansifo ene wo mu a papa yi ba enwuma o ye wo mu mpe ehuni ebi ni Roman Empire fo ye o papa yi ni ma obaye nyina hwe se woni na suafo nyina Roman fo ne kumo mu adwuma wo obaye no enye nipa fe sa na won so wabrabo a wo bo e de ahye nyame ani monyam no enye nipa fe enye bonsam fe efise onim se bo hyebi edi wanim enti sa woni Kristo be 90 years a bo hye no eno ho na wo hwe na tie ekrofo ko twa bono no so hia e na wo mo kohwe de Yesu no wo koye nipa wawu apro ebon wo kope de wa ama nti na chese wonya adamfo papa mpo a chese wo mo kwa kohwe wo mo kwa Bible so wo mo kwa ho no na Yesu ka se mu mie dan no na wo mu bie dan no wo mu bie dan no na wo hwe tumbo no na akwa no da o ade akata so hwe obonsam edru ba bia opese wode wo hye amenam na wo ye dan wode bo to amrana no se de be ya ye de aboa amrana abo no to amrana no se de be ya enipa bia ntimi nya dan entimi enkonko bi na chese wakam ye bo bebre abrabo de ya hye ho mu a ye ntimi mpie efise ye hye amenam ye de obonefo no de abo ato ye so obonefo no ne hwan ebi ye wankasa o onyankopon se wapono na wo ye de opa no de asese wo hunu se oda amena bi mu a o meyiw na me kan ba bi eba kan kasa wo se matre me nsem afra mo ma fra mo ma anya me so eda mo ahopopo beba no me so Kristo ma yedai me so agya no ma yedai me yi mo hi enti se dru ba bi a ye fra no a omma na oyi ahi na wonyame a oyi enipa ahi na chese dru ba bi a na ayeden na so ya modern bo ya hokeka ya niema ye eno na be kire ye se ye free Kristo na wo be ba onkronkron be ba na ye ya ho odin ya hokeka ene the way ye si ye niema sifa ena be ma na ti atimi ayeden aba na Bible so odru amana no o ka kire wo mu se monya dan munyi ebo no emfiri amana no ena no pay sabon de washa amana bia no ena mamumu ya bi ena mo niema bi nti eye mempa ebo se awurade be yiw ebe kasa se yenyi buo no na Satan nyi ne buo na wonfiri amana ni mu mfi na wontimi emeye de onyame pe na bra o kan san Bible say na merima katachie no munumunu buo no na wo ka kire wo mu se o frɛ Lazarus se Lazarus ye ba brother o dini brother Sam o din brothers brother Kofi brother wo mo ka ho nyina mo o dini o Awurade se mo nya dan mo mmra o sorry enti ana no pay ba bi biara wo da biara sorry me se wo ba so na wa hye ba bi biara wo da biara dan sorry na sorry was says Lazarus sorry come forth braha Lazarus wake up sorry come forth and now pay onyankopon fra wo say sorry na bra sorry free baby biara wo tie emumuye biara mu ade biara be si wo ne heaven kwan biara no and now pay me gina Kristo o sorry eto me ni mu e mo jabia wo chi ye amen me di ho adanse se moja no ehia me so direct ama ba openly ma nipa nyina ehu ese anopai wa woda amena bi mu sorry na Yesu fraw wonam nasam so Bible sim fitiase no na asam ne yadan ewo ho na se asam ne nyankopon na wo ho na se asam no na eye nyame enti asam we eye onyankopon se ya do asam ya do onyame na ono so be yeden